जो माने निज धर्म भितर संस्कार आने चेष्टा करिसेंती से धर्म आउरी सशक्त होईछि बा ताको अधिक लोक ग्रहण करिसेंती सेतरे चेंजेस आसी एवं जो धर्म निजको जाबुड़ी धरछि नाही आमे आठवा बदलिबु नै से धर्म ठू धीरे धीरे लोक दूरेइबे। तेणु आपण जो मेन मेन रिलीजन गुड़ाक देखिए जोटा मुझ इस्लाम धर्म कथा कहली हिंदू धर्म कथा कहली सेमती आपण ख्रीस्टियन धर्म भितर भी से किसी कथा पाइबे। मु मझे देखुली जे हमर कुरान रे मध्य केमती महिला जो महिला कथा न शुणिबे स्वामीर कथा न मानिबे से मानकु केमती अल निशान चैप्टर रे बोधे सेटा अछि जे तांकु केमती तमे दंड दब कौन कौन से लिखाई। तो आम मनुस्मृति को मध्य पढ़ीचु कुकुर सहित महिला को कंपेयर करवा समतुल करवा ये सब कथा गुड़ा देखले लगे जे धर्मशास्त्र यही जो किसी धर्मशास्त्र बा कोड जो माने बनै से माने तांको नजर रे महिलाटी सब बड़े सेकेंड सिटीजन सेकेंड कैटेगरी सिटीजन पुरुष ठारू ताको सब बड़े नीच नजर रे देखाई ताको ता अधिकार वंचित कराई एटा। ख्रीष्टरे प्रिय भाई एवं भनी माने आपण माने ऑलरेडी सुनिले जने भौणी अच्छी से साक्ष्य दौरान बा से कहते जे हिंदू धर्म पर नारी मान को केमती व्यवहार करा जाए आ केमती कुकुर भली व्यवहार करा जाए आ सेटा आपण निजे सुनिले भौणी को मुखरू आ यही समस्त विषय को लेकिन आपण कौन कहते कमेंट करंतु। मु तो कहबी एमानकर प्रकृति हूँ कुकुर प्रकृति एमानकर आउ एमानकर प्रकृति सैया कारण एमाने निजे बदलिबेनी कि अन्य मान को मध्य माने बदलवा को सुजोग देवे नहीं। तेरे कहीं एमानकर प्रकृति कुकुर प्रकृति तार अनेक उदाहरण रही अच्छे। तेरे ख्रीष्टान प्रिय भाई भनी माने केतोटी घटना मु आपन को मने पकई देबी आपन सुनंतु। विगत दिन आमे देखिथिलु एटा बेसी दिन भी हेई नाही केमिति एक मंदिर भितरे छोट जातिर लोक मान को तले खाया पे दिया जाउथला कुकुर भलिया। आपण देखंतु गाँ गहली मानकरे जो कुकुर मान असंती ताको केमती खाया पे दिया जाए ताको तले दिया जाए कुकुर मान को भली खाया पे दिया जाए। तबे ख्रीष्टान प्रिय भाई भनी माने सेति पई ए जाति होचे एक कुकुर जाति बा हिंदू धर्म रे नारी मान को कुकुर सहित तुलना कर जाइछे। मनुस्मृति आपण पढ़िथिबे मनुस्मृति जदि पढ़ी नांती थरे पढ़ंतु जानिबे से कि नारी मान को केमिति माने पोको मासी कुकुर भली माने व्यवहार कर जाइछे। कारण मनुस्मृति सेतेबेले थिला जेतेबेले मनुवादी शासन थिला जेतेबेले ब्राह्मणवाद शासन थिला और सही समय ये मनुस्मृति लिखा होता। तबे प्रिय बंधुगण आपण कौन भावुंट ये मनुवादी शासन कौन शेष हो गलानी? बिल्कुल नुहे। ये मनुवादी शासन एबे भी चली एबे भी हिंदू धर्म रे मनुवादी शासन अच्छे। एबे भी समान भितर बड़ जाति छोट जाति एमिति विचारधारा रही अच्छे। ब्राह्मण बड़ जाति आउ शूद्र माने छोट जातिर लोक माने आउ सेमान को किसी सुविधा मिलिबो नहीं। पाण हाड़ी एमान होचन छोट जाति देख आमे हो जो बड़ जाति एबे भी मनुवादी शासन रही। प्रिय बंधुगण पूरा संपूर्ण भाव में लुप्त है नहीं। आउ ये मनुवादी रो जन्म होइथिबा ए लोक माने मंदिर भितर आपण देखंतु जो माने बड़ जातिर लोक माने से थाली रे खाइबे आउ जो माने छोट जातिर लोक माने से तले खाइबे कुकुर भलिया एमिति व्यवहार करा जाउछि। प्रिय बंधुगण हिंदू धर्म रे सेति पई हिंदू धर्म को लोक माने परित्याग करूछन्ते। आउ किंतु एमाने कोन भाबुछन्ते विरोधी माने देख ख्रीस्टियन माने टंका देकी धर्म परिवर्तन कर दउछन्ते आउ आम धर्म देख लोक माने पळौछन्ते। अरे पळैबेनी केमती जदि तुम्हें तुम लोक मान सहित एमती व्यवहार कर पोक मासी परी कुकुर भली व्यवहार कर तेबे से कहीं तुम धर्म रही से
ବିଲକୁଲ ରହିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଖ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଜାତିଭେଦ ଅଛି, ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରେ ସେମିତି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କଠାରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାନ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାହିଁକି ଜଣେ ଦଳିତ ବା ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବନି? ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଛାଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ସେଇଟା ବି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସେ କାହିଁକି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଲା? ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ? ଆମେ ମନୁବାଦୀ ଶାସନ ଚଳାଇବୁ ଦଳିତମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଛୋଟ ଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଏମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଥାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆମର ତଳେ ଏମାନେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଏମିତି ଦବିକି ଏମାନେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଏମାନେ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏମିତି ଥାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନେକ ଦଳିତ, ଅନେକ ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ, ଏମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଜାତି ବୋଲି କହନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ, ଭେଦଭାବ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ବାଣ୍ଟିବା ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ, ମାଛ ଧରାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖିଆପିଆ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଏମିତି ଜାତିଭେଦ ନାହିଁ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଆଡ଼କୁ ଏମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁ ମନୁସ୍ମୃତି ରହିଅଛି, ସେ ମନୁସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ ନାରୀମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ, ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର କଟକଣା ରହିଅଛି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବେ, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ତେଣୁ ମନୁବାଦୀର ଏଇ ଯେଉଁ କଠୋର ନିୟମକୁ କିଏ ମାନିକି ଚଳିବ? କେହି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଲୋକମାନେ ମନୁସ୍ମୃତିକୁ ଜଳେଇଥିଲେ। ଆମର ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର, ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର, ସେ ନିଜେ ମନୁସ୍ମୃତିକୁ ଜଳେଇଥିଲେ ଆଉ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିଥିଲେ। ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ବଳରେ ଆଜି ଆମେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଭେଟ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।